بسم الله الرحمن الرحيم لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. دیرینگی بحث پچین زبانا شرگو ترگوی خبرگیری بیاید کو، شرگو ترگوی مدد بیاید کو، فقیر فقرای مدد بیاید کو دیو مقدار کنی کا وادی بیچو دو چار زبانا قرآن مجید اینو کسل بی وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. مالدار کنی مال دولت کو بینو ده سائل کننا یا چالمتیس کتیگا چالخان کننا محروم کننا شرگو ترگونی حق یدبین. لہذا کونی حق کن تھون چک پید کو متیکا واجب. پیغمبر فی اقوسی کسال بیوں دیال ناتوان کن هم میشی دلکھون شک چازے ونا یا ناتوان کنی یا شرگو ترگونی برکلا امیولا رزق روزی زاگوی. اگر یالا مال دولت سونسن نارنا اے شرگو ترگونی وجہ سی بس دیوینو مطالا چی کوئی جبنا مطالا مطی مال دولت بھی صرف مطال سے حکمت پن نام ہونا شرگو ترگوی حق کو سدیوینیت بھی. یا اوپر امام جعفر صادق علیہ من کسا احدا من فقراء المسلمین صوبہ من ارین أو أعانه شيئا مما يفوته من معيشته وكل الله عز وجل به 7,000 ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلا أن ينفخ في السور. امام کسل بیومد گاسو چیسی شرگو چکلا خوصی گنچشتیس کنو کپڑیس کنو مدکن چلا یا خیر گوش پید پی چیز چی کھوسی کھلا مینو محتاج یوت پید پی چیز چی زچست خوچست چی کھوسی کھلا تھون چکتو دے وقلا خدا استحمزات پا ووسی ملائکہ ستوب دن ملائکہ کھوے بھیلا استغفار بے دو نام تھنی من کو زیوانا قیامت لا حضرت اسرافیلی سور فرتن کو باب دیگا مطالع چین دی امیدوار رہی امید کو یاو بھری لا تقنطو من رحمت اللہ کو یاو بھری زیفی خدا یہ رحمت شدنا نا امید مسوشی نا امید کو آیت کو چین زیوان دو کفر الہ کافر اللہ خدا یہ رحمت شدنا نا امید کو صرف کافر کن گوئی اما مسلمان مومن کن انکا غطان نا امید میگوایت کو یعنی انسانی اگر گناہ چلدن سنت توبہ بیایت کو دیو چوک واجب یعنی فیاق روزانت سوکس انسو ونکا سال بیو کو آخر یعنی قیامت تھولی من تو کھول استغفار بیتے ونسایا نبی کھنا پیغمبر کسل بیو من رواسی الفقیر من ماله وانصف الناس من نفسه فذالک المؤمن حقا. اصل مومن کو سوین جے ون شارگو تارگو رفتخان کن اور پوری مال دولت اینو یو انسان شامل بکھان کن دیو اصل مومنی ون یو من نارنا حقیقی مومن کو دیو مت پمین من نار مطان سے ادعا بیایت کو یا ہم مومن انذر بیت کو دو یا چین اما مت عملی طوری گئی مطان سے ایمان یا مومن لس چی بیتمت دیو لفتا کس بھی. یا امام صادق کسل میں من کانت له دار فاحتاج مؤمن الى سكناها فمنعه اياها قال الله عز وجل يا ملائكتي ابخل عبدي على عبدي بسكن الدار الدنيا وعزتي وجلالي لا يسكن جناني ابدا. امام کسل میں مؤمن چک نا چی کا محتاج کھلا نامت خامت چک اور یری شدلا نا یوت یری اضافی نا یوت دو وقت دے نامت خامت کو کھوسی نا چی چلے اونو گیانگ سے ممی نارے دو وقت خدا استحمزات کو قصد بیوت نا مری عزت و جلالت نا قسم لے ملائکوں کتاب شب جدو اس کے معنی کو دے جنت نمت نامی من بھی وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یعنی خدا لقرضہ من سے خدا آتی کا محتاج
خدا عتی که محتاج ده خدا لا قرض چی بی قرض پسول بین یوزی بین مؤمن شرگو ترگول بین زید بی نبی کرس کسل بیون یوم یأتی یوم القیامت شیء مثل القبة فیدفع فی ظهر المؤمن فیدخله الجنة فیقال هذا البر تا مؤمن لا تا یامسی منگا چیگی اگر یامسی خدمت چی بسه منگا چیگلا یام لباس چیز کن سه منگا چیگلا کوئی ضرورت اشیاء خوردنوش چی یامسی تونسیب سنه هست که بهشت اینو پول تان کرد زده دیو چی پول تان کرد تان دیس کدیگا پول تان کرد چی گم نواسه زبانه دیو چین زبانه دیو کامسی ده مؤمن پیک بس پیت پی نورو نورو وسی انسان امیر المؤمنین کا سال میں گا مسلمےگی یا گا کا کفولےگی گا مؤمن یتیم جی کا کو سے رحم بے سے گوے کا شفقت لاپے ترتنارے کوئی لاپی یا لاپتیل اوقت چام سے گوے رال اون سے نارنا یا بھی حساب کو خدا سے خدا حسنہ شد ہے دو پر کا سال جو بھی انا وقافل الیتیم کہاتے پیغمبر فاقوزی پوری سے مودی حسابی کا اشاره به چی کسل بیو مانا یتیم کلا یتیمی کفالت بکن کو هست که قیامت زغلتی حسابی کا دوری کو پیغمبر نے سوچی اسی گا یتیم چی اگر کوسی کفالت بسنا کوئی خرچ خرجیا کوئی تعلیم یا اگر کوسی بندوبست بسنا هست که پیغمبر نه برابر لکو خدای سمزات کو اسی پر صاحب منگا چی کو حج لگونیت با عبدالله مبارک زرویت بی منگا چی خو دفوری لغ افچو دل لغ افچو بیونه کو دفعی شوش ساقه کو حج لسوست دفعی شوش تعالو اینگی مورید بیلو تو دفعی شوش ساقه کو حج لسون وانا آخری کو حج لگوین یتی واخلا چی سوزه وانا آخری حج لگوین یتی واخلا مالسا چی گلتون وانا بسلی چیگیسی چی بیلیت سو زروانا کوسی مردار بیامه افشنیت سو مردار سو باید بی بیامه افشنیت سو دیر کوسی تریس دی حاجی وسی این علی اما دیو چی به این زوانا دیو کانا زیر پی پایدا مت کان چوب جده کری لازم زور سوم زوانا نه تا کامسی دی آخر دیو مرداد چی کامسی فشون دیو زوانا اشی پوشی سے مت پینسو اچھا کوئی نانو یتیم بمو بجیت سو اور دیو لجاق خایی کن زیزان مت دوسرا ملا مرداد زو حلالی دوسرا متا سکان مال سیر تونت یا نما مثلا ریل تونت یا زیزان چو دوی مال سیر مطلب نارنه ده وقت چی بیک مثلا دوسرا متی جمعی دورانی متی حجون گامت سام سے کولا مشکلات چی حاجو سوازن کو هفتر ره متی گب تو بات سے ابکارینی کوئی قصه سے بنا کو دی من بهوش ہو پنڈی تھول بھی انا کولا پنڈی تھول من ہسپتالی نرس کو تو تا گاما بندھن کے تھو منا خوب سمسک نا بهشتی تونه گروه موتوره تمالا ماتون فی گلتستانی نمالا مبی فی اما تونه تاده گم فلیغ لا بسه دون تو من خوب سمسک دیگه مانا بهشتی تونه گور منخوره نیوت بین نازره ای یامبو کل سوری بچه چاسا مالا یامبو بهشتی تون فی نظره لو دو چوکو مالا کو دیگه کو چی سوزه بنا حج لنا کو سوزه با اما که ده حالت کو تون بهشتی رو خدا دوست سوزه دون رحمتی فلی صلوات چی کسک اللهم صل على محمد دیگه پریس اینا یامی چازه و نالا دینه سوسه نمی روزه زن مت پا مردان زاو نالا دوسه واد یعنی جایز این دبیو چوک پسرا و زی زن مطمئن نارنه مردان زو جایز سوجوده کی بیلا فاسد اساسا نیانت سوک انشاءالله وانا دیو سیدو کسال بیو این موسا اولاد رسول این سوک سیده این سوک دیگه ده حاجولا دو زر وانا خلاص نی ایشن چپ لأن كوز يتيا وقت مت بيان خداي دوا ريجن وقت يوت بيان ثاني وقت أممن يوت بيوت بينه قامة كوز شيء بس حج لقواي بده كراي قامة ده سيدا مسلم ولا ميننا جندين لوك بكراي قام أجابا يوت بو قامة ميز ميننا كو أونس مالا كجوبتو حاجون قامة كلا مبارك بادي تانيوت فسوم همه جده حج لقوام اما گاما سی کل مبارک بادی بجنید یا کیا حج خوب پریشان شد ما حج نه سو فهمید کوز جرت ابا یامبو تون ست با دوا یامبو تون ست با یعنی خدا صحبات کو که کلا خواب نختنس
كان سيني يعني بيغمبر كابوخابي الشخص اللي كسل كان سيني يجاولاتي كان سيديرهم بس بيت وجاسي خدا سي كريدي حج کو قبول بس اي حاجون عمل سب ينبو يخطوا من يعني فرشتاتك في شكل صورت انه حج بليو وانا ديو انسان الله تعالى مدنا دوسمتم ديوانا 15 लाख 14 लाख खर्चा में से को जुदे हज लगत उम्रा लगत ina yawe hesab ko mata si yori shargo targo la yawe mustahab umroni yo mata yori shargo targo la mihna yawe sawab mata yawe duk se thop to bi tho या मतन करबला लगो हमेशा मसन कई दफा यो दफा चिक सोना चौक यो मतन से याव शरगो लेमिना या सवाब मताला थप तो अभी थो वाला खुदा सहमजात कोला दुआ बत परवरदिगार आएगा अमला यदि अहकाम को लिखा सहम पैगंबरी अइमा ताहिरीन कसर को लिखा अमल बे तौफीक शज़ बस या अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।